Obia Kwaba eba Hack TV Sabbath School Insights. Na watch bia Sabbath School ayesua na esa pensen mu. Na fe so ye adwen efre ne defo ho no na ene oba ade na ye yadom ama ye so ye ne mo adi ehyiemu. Na watch ye se ne ye ne mo di ehyiemu. Ye ne mu sua adesua bia na etoso ensia. Na ekira de eda so yamdie. Echimusem ne nyefri Leviticus eti edunkuno emu endu enso no. Entan nya wo akoma mu kana ka oyonko anim na wanso ne ho bone adesua no ebam yehu se ewo se ye nua ensem ba ye nua ntema yen kan asomdwem abotre odokwan so se ne benya ye nua no aka ye ho na ebibie ye no yen kan hu se moma yen ka no entiase na entiase so enya adwuma adesua no boa ye ma yehu se wonu nua nya asem a ewo so okọ ne nchen na okoyi na ten anasa ko ka kyen se menua adewe na ye me se wantia se pe obi ka ho so no so ansantia se pe obi sa ka ho bi eya disia eboa ye yie ewo na otwe etwa mu no e kire se unua fom mpre dodo sen kra je mu mane enka ene oba de na ye adom bebre ama ene adisia toso enson ana ye de ebremu yi ene adisia toso enson no etia de da so no e de yie na adisia emudo yie na me yodidie se adesua ne mawe ye no na wanya wachefa ene adesua etoso enso na chade da so ene se adwena eni nyinaso adwena eni nyinaso adwen be na eni nyinaso ene obade na asa adom ye efri se ene onim de focus ye pa osaye asore panyi ene ne ye ne no edi nhyiamu nimdie wo bible mu de ene tresem no de ana se edi nkonhye de ofana kwa ya eda oye asori panyi ewo kwada so de nchemo so church Eda Collins entry eje ene ye bema eda akwaba aba Hack TV Sabbath School Inside eda akwaba eda minimum na what is it adom na eda yes ye share ache eno kwasem ewrade adom na wasan dia be share mu bi ye de nyame asise wasa aboa ye na ene dwumadie no Sabbath School Insights dwumadie koso Hack TV no omeye ne eda nhyiamu yema eda akwaba bio eba Hack TV yeda eda se onyame nhwa no se Hack TV panyifo to mo nsa friends so wampopo ne ti na ode odo abo odom na afa so ne nimdie efa tresem na edin komhye no enne one ye ebe abeche onyado fo hweme ema oremfi se asa de dwumadie no so be ma afofo anyam chefa no be for smartphone and our Android phone no na wako YouTube no search for Hack TV HAC TV wo see logo na bibia ekre na afa so obo se adomaketua bi e don seli faso mi aso se na bibia ye bibi to ba osu benya chefa afa so ye besa asre na afa ma share platform bia wo so no na afofo so enyam chefa na ye kwan a nyina fa so ye beche onyame asem no onyame show sa kwan so se waye no sa abre no amaye afa so ye beto ye dwumadie no eso ye de asede di kan no ebekwa ma Hamburg Church Germany se onyame nhamo onyame onhamo onkoso onhame bre enoma na se empire amde time dwumadie na chi no ana bro adwene ntiase so saa so ne yesre adofo se ye be yapono ato ho mo so emoa ne adwen ne afutu bi amho no ema Hack TV no obetimi de abrae ye beto a dwumadie no so ana ye bekọ na hyase no ana no ye bekọ eda na afi wade yakọ adoma himane nim ebra ye hye dwumadie no ase ye nyankopon twedi ampon o ma de asede ne kabia ma o edon yi mu wakonya kase a wode ama ye eye wadom entina ye tiase o si ye wumpa ye wuma o enhranka wudin ebra so se wode wasembe ma o ba ye sra ho nkonkran ho de tumi ne se ebedi ye nkan ye ne aye kasa adofo a ehwe ye nyinara na ye nyamfa so emfiri wasem ye nim se enche wo ye mu di upia ye nyina ye nyankwa yada wase oba Yesu Kristo di munti amen yemo bia akwa abasonko kwan so bio esa ba Hack TV Sabbath School Insights Team Production 2020 dwumadie na ede brom no dwumadie na yahye ase no eda de akọ adoma himane no de enim se onyame ekan ho waka wo so a wo hwe eno so eho ena de sua toso enso no echade adaso ene adwena enni nyina so echimusem no wade mai Matias empa eti edumie no eyimo aduasa enyo matwe se oni papa free ne pa waboaboa no na komam
na oyi na di anase oyi saa nipa ya di afi woni pa bani ni no so de wabobo ano na akoma mu no na so da na di ye beko elder ho na etira de ni chimisem no eni mu no wabɔ ne tofa am ye mu die nti a ye nya etira de se enyina so a adwena ni nyina so afi so achimisem no elder e kwan na ho be on kakra mai mini adofo me do wase Erade nhyira akwanya odi amayen edo yimo besade nchi akese emma adofo a wo mo hwe yen e wo Hack TV akwanya akese Erade di amayen so won fa de sua kunu na tisei emayen na wiebre betimi a kyere kwan na abokwan ama ye heaven a ye ekro the opening wasemu a obusa ye no e fa adwene a eni nyina so ene etimusem no a wode ma ye no twere ne se ye maduane nye duapa na abaso aye ne apapa na ye maduane nye duabon na abaso aye bobone ne dua na ba ene di beku ne su ti wo wie no se eni papa firi ne pa waboabo ano na akoma mu oyi na die saa eni papa bonefo esitie enti wo hwe adwene a ensem fata eni panya die wo mu no eno na ededi enti wo ma yefutuo kese pa ni pakra wodi dwumadi ahye wo nsa no adwene a wo mode kro no ese ya adwene ye bokọ eye ntoboase eye onua dokwan so na bibi ebeyi na die na etimi ase afata na adisua ye besua ade a edi ni pe wawie ebre pa titu a Kristofo nyame boni papepepe wa ade nyina mu na so sa fidie eyi Israelfo Bible mu so eyi ni pa ho bebere na Kristofo awurade afre ye krase ye na dwuma ade a eyi nipa nya adwene bebre me nipa ya eni nyina so bia na wie kire no akofa wotan or how na say Kristo sumo a emfa nyina so bia ba enti ewa yongofa kese pa ensese yenya adwene bia eni nyina so ma yenua emu enye de ye papa na emma nkoso na etumpon na ekonka na etimi aboa nyina eda asese wo me hu ayongofa eda etira de na ye adwene a eni nyina so ene echimisem no so ase yeda na se bebre ye beto ya yimedi no so ana yadesua no eso yadru achapaye di kan kwesiara de no achapaye ne say andasama asifri adentia na ye kano twi kasa na sana emodu eda beboa yen na wababa mu amaye eda andasama asifri no asechire ne say opani eye tiawa ni nyina ne say Adam ma ana Adam asifo baabi a yefri ze de twere ne kan nyina se onyankopon Adam no odi ka bo na kire no de ne yere kan no ena awon to so ti obi e firi Adam ase nti ye Adam ma ye Adam asefo ena kanfo ye kase ye kan adasama nti the root of mankind ye nyina nipa baako eno nyame di bi asase so na ya awon to so ena ya wa ya tra nti onyame asem se ye baako yeda asese waboa ye saa pa no so amaye hu se twi kasa no se ye nka ne bia kwa bia wa se kire ne bia wo de nti a ye ka no ye kan de bia ye ka no adasama menso na ome ehunu se ebetutu twesem a kire Adam asefo eda nyame onhia ebekọ ya disua no so asemisa ewo ho no ese edie na ewo se ye de hye ya adwum wo nipa nyina ho ana afei so onyankopon se na onyankopon bu nipa nyina eda asemisa we ya no se ana oba mu se amaye obani me da wase se de bidi ka ho asem no a na adofo ye woni ma bebre sua enne adwin bebre aba eni nyina so we ye asantini we ye buruni we ye siremni we ye wofiri ha adofo ye nyina ye ya Adam asefo twere ne se onyankopon bo nipa woni suban so se ne nso so onyankopon suban so ene wo bo ba ene be ma eye Genesis etia eye ba nchimodwo no nson asomafo nyuma tie duonu nson nchimo eye duonu nsia no wasa to aso kan ne gisem se ye onyankopon suban enti nse se ye de ntitimu mifiri ha ye nyina ye firi nyankopon na de mede to aso ne se onyankopon ohuni pa nyina se ye pe asomafo nyuma etie eye eduonu nchimo eye aduasa nan ye nyina ye nipa baako na onyankopon emoja baako na tie baako bibia baako ena odenwene ye na romanfo nwoma ne tie ye menihimo ye du baako no oka enipa ni yimu ho asem na saa asem no Peter kan bi Yakubu kan bi ena Paul so kan bi ente se ye menipa ni mu hwe enipa mu ni yimu eba yimu na ye di buo ene ani die mema ye no eba saa adwenko do ayi ye nya de mema ye ho no ni nyina be firi ho
Yɛda ɛda ase sɛ wabɛn mo mi hu sɛ yɛbɛnyame mu na nyame boy ne nsu ɛne ne nsa so deɛ a ɛkyerɛ sɛ yɛn nyinaa yɛ baako. Ɛni kwan sɛ yɛn mu ɛbɛyɛ mu. Yɛda ɛda ase sɛ waboa yɛ saa kwan no so. Ɛyɛ adesuadeɛ kɛseɛ a ɛwɔ sɛ me a medi ho kyia me no mesua afei so wo so a wohwɛ me no na wo a wotie me no so wosua saa adesua no. Yɛbɛtoa yɛ dwumadie no ɛso adesua na yɛgu so ɛde brɛ no. Yɛwɔ akyapayɛ ɛtɔ so mmienu. Akyapayɛ ɛtɔ so mmienu no sɛ yɛn suba yɛ da na di kyɛ abusua afoforo. Ɛno no akyapayɛ no kyerɛ sɛ yɛwɔ abusua wɔ hɔ. Abusua ne abusua bi nhyia. Sɛ ne si dan yɛn ho adi akyerɛ mo. Yɛbɛkɔ training na yɛafa abasɛ mmienu na ɛda abɔ ne tɔfa akyerɛkyerɛ mu ama yɛate aseɛ yie. Abasɛ edi kan no ɛmɛ yɛhu sɛ ana yɛbɛbusa afa abasɛ no so sɛ adwene ɛne nyaso bɛn na ɛba Samariafoɔ ɛne Yudafoɔ ne ntam ana afei so ɔsomafoɔ Nathaniel ɛne Nazaretini no ɛde ne sie ɛda ɛkwan da hɔ. Bedase biomenia ɔtɛn bi bɛda Samariafoɔ ɛne Yudafoɔ ntam a na ɛni nyinaso ɛma nkyirima no. Yesu fa kwan bi so obeyi saa akwansideɛ no firi hɔ. Ti emre bi a ɔsoma na asuafoɔ so ɔmo nkɔtɔ aduane mmra no. Na wɔtwe yi kɔ subura bi mu. Nti ɔbaa bi baa sɛ ɔbɛsɛ nsuo. Na Yesu srɛ no so ɔbaa mesrɛ ma me nsuo no bi no. Ɔbaa ne pɛgya ne tie ne na adesua no de maa yɛ. Ei, wonim sɛ meyɛ Samariani ɛna wo Yudani wo bɛsrɛ me hɔ nsuo. Yesu ne di nkɔmmɔ bebree. Na Yesu wɔ botaeɛ a wɔne na edi saa nkɔmmɔ no. Wɔn di wie yɛ no, wɔnya mu ayɛ. Asɛm ne nyinaa ne sɛ ɛhemfo bi a ɛsɔre yɛ ne titiri yɛ mfa sɔre deɛ no. Sɔre bɛdi Israel musuakuo du so. Na wɔn ahenkuro ne Samaria. Ɛna afei, ɔhene David so wɔdi Israel musuakuo mmienu so. Ɛna wɔn deɛ ne wɔn som ɛwɔ Yerusalem. Yɛ ɛdan no a wɔn sii yɛ no. Yɛ akyire Solomon bɛsii yɛ no. Ɛmu na wɔn nkyirima ɛsom. Na ɛmɛ ne kɔ so akokɔ ne asoɔden na mu no. Atamfo bedwiri asɔredan ne kui. Ti wei yɛ akonya kɛseɛ ma Samariafoɔ ba Israelfoɔ ne so wɔn ka bom no wɔn si asɔredan. Israelfoɔ se da adan makɔsom abosom budi mogya akeka mo nsa makɔyɛ akyiwadeɛ. Ɛnso sɛ nipa nyinaa so wɔn yɛ Abraham asefoɔ yɛ wɔn ka Israel musuakuo du no ɛho. Enti wɔn ampene no Ezra brɛ so asɛm ne ha Samariafoɔ na wɔn kura kwati saa dane atamfoɔ ɛma wɔn ɛkɔtu nipa bi yɛ ka ho anson ɛmo bɛhɛ Israelfoɔ paa na efiri saa bere no ɛde wɔtan kɛseɛ paa bɛtu Israelfoɔ ntam a na ɛni nyinasoɔ na wɔsɛn wɔn te aseɛ na wɔn ka bom na wɔn sie ewom sɛ na Samariafoɔ no wɔn de abosonsom afra wɔn akwan na ɛnso so na Onyankopɔn kɔ mfa so bɔ afɔdeɛ ma na ɛne ne ho nimdeɛ no na wɔn mu na nkɔmɔ ka bom mu a nkɔmɔ ka bom yɛ biribiara sɛ deɛ Onyame hyɛ Israelfoɔ no nanso wɔn ampene enti ɛtɔ da a enka enyewe bi wɔ hɔ a ye ka bɔ mu a enka bɛboa nanso adwene bi a yɛnya ama yɛ nua na asɛm a yɛbɛka no ɛde ditimu bɛda hɔ 2 wɔtan bi tumi betumi abɛda abusua bi ntam asafo bi ntam wobɛkom no wonim baabi a na efiri eti adesua mu obi yie paa na ne fa ɛtɔ so mmienu so fa Philip ɛne Nathaniel ho Philip ɛne Nathaniel nyina no wɔn sua ɛnkɔm hyɛ ehunu sɛ kuro bi a yɛfrɛ ne Nazareth kuro ketewa hɔ ne yɛbɛwɔ agyenkwa na arosme wo me say na Nathaniel so de bia ne mpaya no wo bɔ ne say wo be hunu agyenkwa nti bra wo ti Yesu din no na o bɔ mpaye pa say eye Yesu ana na ne mpaye bɔ nyina no enti bra Yesu ne fle ku di nkombo ewie ye no so ko fɛ ni Nathaniel ti o kan say bra na be hwɛ ne be hunu agyenkwa no arosme na say Nathaniel say bibi pa bi betimi afiri Nazareth ya bada na o so to wa wo bɔ mpaye o ya o pese wo hunu agyenkwa enuanom etoda ye bɔ mpa ye sire nyame nanso kwan a mpa bɔ no ho mguaye bɛba no ne asa atopuru mo tia saa de ne sɛ ye ya be yie papa enti Philip sɛ be ya obetimi atwa bibia tia na na adwene mu kyim obesia no no de oka kyerɛ no ana sɛ bra na bɛhwɛ adwene ne wɔ hɔ sɛ Nazareth bibia mfiri bada ɛtɔda ye ni nua bi ebusuakuo bi asafo ba bi we de ya tuna twene we de sei no tie but Awurade mfiri soro mfa abɔfo me yie mu adwuma da sɛ wɔde mo nipa so a enti ɛtɔda nipa bi betimi afom na nso Awurade de siesie nipa kono no ana ɔnam no so bɛsan yɛ adwuma foforo yenyi adwene a ɛnyɛ no prejudice no mfiri hɔ
na yentie nipa no se de wo ka no etesa ana se etesa it is how as me ri because emu odu yie Samaria for ni Israel for a time kese da wo ntoma bra no mo ya Abraham aso bo mo nyina ya abusu akurudu mienu enso edu ko gina ha ema mienu ko gina ha we no fa be paganism wo mso so fa Jerusalem asore dan enso do mo nyina ya Onyankopɔn krofo yenyi adwena a eni nyina so ni mfiri ko na etimi aboa ye yie pa na tan there so no otimi hunu no kure Yesu no a na wo bɔ mpa ye hwɛ so wo ne kyɛ so de mo akere bo edisa ugu ankokɔ ebabia wo bia se eda nsem no dia bai die twɛ no so da kan se asem na wie ye no se nyame nam na kwa so ede nhyemu no ebre yie ayadusia kesi a me no mienu wo se esua na yeti ase ne de bobra eyimu bebre ne adwena yenya afọ obi ho no eno na sen asafo ye betoa edwumadi no so oguso ehwesaba school insights Hack TV Team Production 2020 ye betoa edusua no so ye du atakoye toso miensa atrakoye toso miensa ne tiade ne se gina pen a kane asafo no da na di hwe musuako afoforo yewo abusua bi edi kan ana se asafo bi edi kan a omoda bibia di hwe abusua afoforo ye behwe sa adusua no asemi se wo mu no ebuse se adwena eni naso pote ben na ewo asafo no mu wo Kristo wo nachi Yesu Kristo wo nachi no genesi eda epanda ho me do wase bi mo panin de ye tro so ye wa adusua de kese pa efa adwen hudu obi eni nyina so a kanya asafo so ekomu ti enyo no ye Awurade adom pa Yesu bai obeye adwuma hudu bebre ye nweke na ani be ya na ne be wu a wode ntiatemu ba Yesu nti Awurade mebe wu tiatem esu afra na ye o ma kometie se Awurade na wo hwe na wo moa wo ba Yesu da na ho wonim se aduane ye de mamma ne yemfa ma akana man Yesu aso mo ka kire oba no wo na se Awurade wo musa na so se e ma ne di wi a empropro wa na e begu fom no akana man fa bi Yesu si Israel mo mpomi hu etidi etise osrafo ha so pani no wo ba Yesu nkyɛn enipa bebre ba ya wo nya Yesu ho mboa ya nenka amamemfo ni kwan so wo pa wo be nya amwa so Israel fo nsa adwene ya da so wo mutiri na se be ye betimi ayi afiri ho no Peter nani abra wo pa adwene ne bra komode no ti ani so ade mu ma na ohunu se enam bebre ye di afra mo ho tie no mo ho ntie egu atenem na ba Peter ni na de ka se Peter sori ne kum bidi Peter se wo mi Awurade efisi ya wo mbapim sa abere ade hu kum bi ni bi da Awurade se enne na ba ya de wati ho no emu no se ho ntie emu na ntia enti emu na bofo be eba ya se esese wo de be ma bi e boku so okoyopa na wo kan sempa e de kire be ma bi ya friend opinion flip on enti wo koye ni ho adwuma enne na wo be ma ka se ensuo ni de si meso bo ho kwan wo bo de so ho nkonkoro ba so enti wo ba ye no you know the testimony ni ebra anuanom still na ekiri ni pa bi adwene e na Peter dance die na wo di busa me ho asem anuanom mu nim se you de ne se wo kwan amama mu ni emu na emu ani so ade hu na e ba ye no na eye bra Awurade ahye se Israel for wo mo nko ma konfa wo so wo na asempa no munya so mfa so no na Awurade se esese ekọ amama wo hwe bra Stefano ye si na bo na ye bire twa to a eye Israel for di mawie na wasa asempa na ekọ wo ye kwan a Awurade nam so a wo ma asempa no etre kwa amama enti adwene no na wo Peter mu se esese wo motena ho a na so Awurade yi kire ne se esese wo ma asempa no ekọ amama mu bie na ye wa adisuade ahodo bebre wo mu se Kristofo edurure sese ye nya adwen foforo nipa bi hu sese ye boa wo mu adwene bi wo ba adi etiri mu dem a eni nyina so a emboa yen esese ye sesa no na etimi aboa yen afa ebiem esese ye hunu ebra ye wo mu eni nipa ebuo no eni nkanse ma esese ye kɔ ede kɔ den ekɔma wo mu etoda na ye nya adwene bi wo nipa bi ho we de sese me de no kra ekɔma no we de me kan wontie da bi enye waduma Awurade se kɔ fa asempa ne kɔ wɔne no ɔde ho wɔna ho nkonkran ho ɔden so ebe dane nipa na koma amoma ba beji asempa na die na amu se die Peter wɔkɔ ya ɛso aba no asem bi ede wo pa wɔsi wɔyɛ saa de ne se be ya ananafo no nso ebenya asempa ne mu kyɛfa ani enhyira ne die ani akwanya a onyame asiesie de ama wɔ mo na eti se nye enam no na onyame de yɛ bo ne se symbol ede ma Peter enkɔbeda so agye akyi ayɛ akwansidie ama mama na ne se so wɔn nsa ka asempa enti akwanya ne ba
But it's a abuse. It's a tea and tum. Then you cannot fathom of the assembly. Yɛda ɛda se sɛ wabɔ yɛ saa ɛkwan no so ama yɛhu ɛkwan a Yesu Kristo hwɛɛ na afei kwan so ɔfa so ɛyi Petro adwen firi nam di a na afei na ɛne ananafoɔ no ɛnni nhyiamu no oyi saa adwen firi hɔ ma hu sɛ ɔno no ba ma yɛ nyinaa nti ɛni nkyekyɛmu bia ɛwɔ hɔ nti asɛmpa no ɛwɔ sɛ kɔ wiase afa na nyinaa ɛni kwan sɛ ɛyi mu ne hu kwan a bɛfa so aka asɛmpa no akyɛ yɛ nuanom ɛne adɔfoɔ yɛbɛtoa edwumadie no ɛso yɛduru akyerɛpɔyɛ a ɛtɔ so mmiɛnsa akyerɛpɔyɛ no akyerɛ sɛ asafo no ne yɛ a oyi no adi kyerɛ musuakuo afoforɔ no ne ɛnɛ no tidia bɛn na asafo no di musuakuo ahodoɔ ɛfam ana ɛfa so asɛmbisa no a ɛwɔ akyerɛpɔyɛ no ase no mebusa no ɛda aboaeɛ asɛmbisa no sɛ ɛdeɛ na ɛwɔ sɛ yɛde hyɛ yɛ adwemu fa musuakuo nkaeɛ no ho afei so ɔkwan bɛn na ɛwɔ sɛ nsɔre a aka no yɛfa so na adwena ɛni nyinaso fa musuakuo no yɛn nso yɛde saa asɛm no so ɛfa ɛda ɛkwan na wɔ saa asɛm yi no yɛmfa no sɛ Obani because we are was addition Yesu there was say you bomb pie territory pa na Awurade boa yɛn na ɛne be bi adi adwene mu dɛm akyɛ ya ayɛ nsusua ho go bibra esi anokre no pan no Yesu ba ayɛ no first you bebree wɔ hɔ bu a obedwiri guye enti Paul asɛm bi a ɔde ma yɛ Galatifo mu enti ɛyɛ ne yansa nti mu ɛyɛ aduonu nso na aduonu nwɔtwe hɔ no wɔ say obia wabɔ Yesu ahyɛ Yesu din mu no ya hyɛ Yesu ɛnyɛ sɛ ya sɛ no wataade a ɛhyɛ wei atutum kama siasi yebeyi afiri wo ho a ebepagya wo nyinaa enti ataade na akata wo ho nyinaa nyɛ sɛ wasɛ no enti yɛne Yesu yɛhyɛ no yɛde na hyɛ yɛn ho na adan ne mpaapaa mu enti kyimɔde no wɔtwe no sɛ Yesu mu no Yudani ni hɔ Helani ni hɔ ɔbɛɛ ni hɔ bɛɛma ni hɔ amaama mu ni hɔ ɛna obiara yɛ dɛn ɛna yɛn nyinaa yɛyɛ pɛ ɛwɔ Yesu Kristo mu ɛne adan ne mpaapaa mu ɛsɛ sɛ Yesu adwuma a ɔbɛyɛ yɛ no ɛne na ɛsɛ yɛhwɛ na yɛsua na yɛdi akyire yɛama yɛn ho kwan nanso adan ama yɛabɔ Yesu sɛ yɛne Yesu a ɔbɔ mpa yɛ John 17 no sɛ ma wo mu nyinaa nyɛ baako sɛ deɛ wo agya me wo mu na so yɛ dɛn wo me mu saa na yɛ akyidifoɔ no so yɛ dɛn ɛnyɛ nanso sɛ yɛma saa mpa yɛ no ɛntimi mmam na yɛade a awerɛho yie na wɔfa ɛtɔ so mmienu no nso so no wɔma yɛ bibi wɔ Yakobo moma ne tim yɛnu baako tikyemu yɛ baako ne tikyemu nkono sɛ yɛma enipa ɛni yi mu ɛne mpaapaa mu ɛma yɛ mu na wotoa so kan a obi ɔde ataadeɛ fɛfɛɛfɛ aba asɔre yɛsɛ wode kɔkɔ transe wɔ ha sɛ wataadeɛ ɛfɛ woyɛ sikani na hiɛni yɛ na ataadeɛ no ɛnyɛ fɛ Yakobo deɛ wɔwɔ kan na sɛ obi ana ataadeɛ na tete ana sɛ yɛyɛ no wode yɛtena fam ha ɛfisɛ wataadeɛ no nyɛ dɛn Yakobo sɛ yɛyɛ saa na yɛyɛ Onyankopɔn bɔne efisɛ bɔne a meyɛ wɔ no ɛyɛ tia man Onyankopɔn bɔne enti sɛ yɛyɛ saa deɛ no na yɛde anyiyimu ba ade a ɛda yɛdi ɛyɛ suban enti yɛda bi yɛsɔre a racism nyamesom mu kora yɛanhwɛ a ɛbɛduru na ɛyɛ aduru hɔ koraa wei na yɛ menua wei na ɔnyɛ menua wei yɛ kasa wei yɛ abusuakuo wei Yakobo sɛ suban nko a anaade Awurade hwehwɛ no sɛ yɛbɛbɔ bra pa yɛbɛda suban pa adie enti sɛ meyɛ amonani meyɛ nkrani meyɛ kasa wei Yesu meyɛ deɛ kan na nyame da bi meyɛ deɛ baako mpapa mu no yɛ sɛ yɛyi firi hɔ na yɛma yɛ ho kwan ne agye Yesu adi ne wabɔ Yesu no sɛ Helani o Yudani o ɔbaa o bɛɛma o hwan o yɛyɛ baako wɔ Yesu yɛyɛ baako ɛwɔ Yesu enti mpaapaa mu no nyinaa no ɛsɛ sɛ ɛfiri hɔ na afei na yiyi mu no yɛyi firi hɔ enti Samaria ni ne deɛ no ɛma yɛadesua paa ntwi kakra bi bra ɔmo ne sɛ Yesu ababsɛm no a wɔmaayɛ no sɔfo a n'ani abra a wɔkɔbɔ afɔdeɛ no ama nipadɔm no wɔnua ne ma Israelni ne wɔpira da kwan a wɔde wɔrɛ mepɛntɛm Israelni nso duru hɔ no ne wɔatwa ne ho afei Samaria ni na wobusa me a yɛka ho asɛm wɔyɛ ne tamfo no wɔfa no pepa ne kurom de ne to ne pɔnkɔ so ɛde ne kɔ baabi a yɛbɛhwɛ no de yɛbɛka sɛ hospital na clinic ɛyi sika sɛ yɛmfa nhwɛ no wɔkɔ no wɔsɛ monsa nyi sika sika bi bɛɛ akyirɛ a sɛ mobɛnya good attention ɛde ama no na monyaa ne nto baabi no na bɛsan ba ɔdɔ bɛɛ na ti sɛ
Yesu wie no busa say nipa nyina no na aye Samaria ni papa ana ne dofo wo mse wo wanie Samaria ni no Yesu se niam so mo nkɔ na mo nkɔ den ye toda ye di adwene bi hye ye timu nye nipa bi ho tan e toda asɔre mu ne koye akurokuro ebusuma kurokuro we eye bonsam akodi a wode kutie nipa enti Yesu nya die obani wade sua etu mpɔn kranhye wo mu pa Awurade nhyira wo na ɛbɛboa yie pa sɛ enjiche mu ahodo ni adwinfudu bi ye nya mani nua no ese sɛ efiri hɔ na ɛboa ni etimi nyini wɔ Awurade mu na Yesu pia ye bere no anya kwa sɛ ye boa Awurade mu yi sika koba neso sa ni market ngiti na asɛe ba asɔrefo bi ko nhia mu ɛna esimfo ma ba foforo ye sɔre sete ama wo mo wo bi gyina ha o munya wo mo from nya DC4 look at all this it be one am say fine we here say esimfo no boyu mo so nya DC4 tibeti ya ba say enipa almost be 100 na wo hondo nyina be nya DC4 ana adwene bi nipa tirim ye enu tirim wo abra say wo de boa no kra no wanya adwene bi but saa ni so ebe wo ha kwesi awiele Yesu wo na bonsam wo yi kotoko be wo ho pass be wo ho tuntum be wo kokko be wo ho party do bia be yi be den e so se de chiche mu ni nya adwene bi ma ye nua Awurade nhyira yen ye hia Awurade adom amen we de elder wasam yi de the stress eniadofo mo hwe na mutie no ye be ma sankransem akowiase afa na nyina titiriu eye oman Ghana ye kasa efiri mu no wose enai afi abato afi san chichemu na yanti ase a eden tokan kitenkete esori free mu na afi etisi abonten eda aboye bebre am yem se ti ebanyam so mfam a eni kwan se ye bo abusua bi si na abusua bi wokọ asafo bi mu se edidie kura na se wo adwin bia eni nyina so no na abusua wi ate omo na omo ko edidi na abusua wo fo so ate omo basa na ema odo edi enna edi wo asafunu afi so ode nkransem ko wi asafa na nyina miem se de waye na adwen se wo so nyame no sekremoni o so ye die o manipa kro no onsu nyame no nemu ni kwan se ye ka Christopher ehye nkransem we a wo se ye campaign ana ye de bo se ohwe xenophobia ana se xeno Africa ye Achem Rights Foundation tray na afi 2020 na and the message kese ba se a religious liberty kasafa nyamsoma wo se nyina ye pe na nya fa hodi esu nyame eda bon tofa amaye eda ase ye betoa edumadie no so ugusua ehwesaba school insight ewo Hack TV team production 2020 ye betoa edumadie no so achapo etwato edise etwato so ampa achapo ye ne se ensusuya enya ye wo fa musuako ahodo aware ene no kwa aware a obisi abusu we de nkom ade ntina aware we e betwini twan iti adusia kese pan wose onyadofo wo de se wan tehwe kura de twato de ya daje ne ginchemu no efri eda ho asemisa e wosa achapo yi no se ye ncheche okwan onyame fa so ni Aaron ni nua Miriam ediye wo ebra okaseti a Mose adenti a ware Ethiopia ni ba no eda anda me do asem mo panin se asma wo kan ni na ye hwe Mose mu etoso na no nri etie yi dumye ba ko ekosi edu ko ni dumye no Mose bo ware o ba bia ne fe ni Zipora na oye Ethiopia ni eno kwase mo nyame aka je Israel for say wo mo nware amama mu ni wo mo no mu ndi ayewade wo mo no mu ndi nka wo mo maboson so mo papa bosu na oba ye frɛ no di din wa se be kwa ye Mose nua ba Mose ko ware sa ba Ewurade no a wo ye Mose ye ni difo a wodi no Ewurade huni na so kwan a Miriam efa so kan ho asɛm no try ye wonyame se ye osi ho no o che do na be kan ase na ye hwɛ Mose ebra wo firi Misrim no ko hunu wura na dare no ya Ewurade frɛ no ya wo ne course so training o call o say Egypt ene Midian eben saa oba no ene wo hia ne kwan na wo ba na ekwan a wo fa so eboa no nti meka say Mose ne mfie aduanan akwantu okodi no sɛ so kɔsua antete obi a na akoma nyɛ no saa oba no na eboa ne pa na okenkan ne ho asɛm ewom sɛ no yɛ Ethiopia ni tuntum be no yɛ Abraham aseni wo mo wa won trɔtrɔ so no nipa bi wo ha no wo ma wai
e wo so mo mfa awurade apam ne hyehyɛ so pɛpɛɛpɛ de so na awurade ho adwene awurade mu ne mu die no e wo ne mu boa wo boa Mose ne dantia wo se mu se nyame su wo ne mu wo ye bɔkɔ anasa wo ye tebɔ wo gi wo so bibi mu agutimi so mu yie afi boa Mose hu ne se de awurade ka kyerɛ ne fa hawa a wo de free mis wo de ko gu Misraim fo so no ebi bɛka saa wo ba no edi ne sɛ so wo ye den wo yi ne free mu enti Mose ware saa wo bɛn wo de ne ba ye tell me ka awurade na ehu na Miriam enye sɛ da kɔ bɛn wo ka ho asɛm o Miriam asam de hyɛ so de ye wo wura ni mu ma wo ka ho asɛm kan etra wo no ne nsra bɛn e di wura Israel fo ni nyina adwen asɛm bi ba e betumi asifie bet ye hu asam no to bra bi be betumi di asam na pɛkyɛ saa enti wo ken ka atwere no a Awurade ka kyerɛ Mose sɛ ɔmfrɛ Miriam ɛne Aaron no mo mehyia n'anim wo mu firi hɔ no na ne ho nyinaa yɛ kwata asotwe Awurade de maa no na oto aso sua ho ade a yawo a wonya ne wo Zipora ho no na ɛse ne sɛ Mose akɔware ne de na ba Israel ɔmo sɛ ɛtoda asɛm si a ɛtan a nipa benya ma obi no ɛtra asɛm koro no a aba obi timi kɔware ɔba na kuma hu na ebi ɔhɛ atade ɛhyɛ no ɔhwɛ ne nipa su obi ɔhwɛ ne nan ɔwɔ nante kɔ nante wɔ sɛ wo mempa wasɛm ma kuma mu da ɛnyɛ de o benya asɛm bia ya ho ma te dia be bana nipa no hu yie ɛwɔ ya na Awurade ɔhwɛ nipa adwene na koma pa enti na nya ware ya wɔkɔ ware ne no a kɔ ka ho asɛm ba akoma yɛ no yɛ atani no yie na ɛburu atani afei na akɔyɛ ɔtan afei de to aso asɛ afei de Zipora wo tietia ne nim wɔyɛ Abraham asini na baabi a wɔkɔ pie yɛ no ɛna enema aniamoa nti Awurade na Mose so sɛ ɔmfa ne mmra na ɔmmra bɛboa no ɛfiri sɛ odi kan yi wɔdɔ ehumo borɔtema ɛne Awurade asɛm ho dɔ ɛkyerɛ Mose bra ɔkɔɔ sere so ne nyinaa ɛne kyerɛ nom so ɛma Mose Awurade so awodoɔ bebree ɛwom nipa bi a wɔyɛ krado sɛ wɔbɛtie Awurade asɛm na wɔde n'asɛm ayɛ adwuma no Awurade yɛ krado sɛ wɔbɛgye no tu nneɛma bi wɔ hɔ a yɛ hintasɛm wɔ Awurade anim obi betimi atuanamo bi a enye obenya adom wɔ Awurade anim obi so betimi atuanamo bi a enye obenya asotwe kɛse a wanhwa ne nkwaje kura bɛbɔ no ti Roman fo mo ne ti ɛyam kɔ no Awurade sɛ de me hu ne mɔbɔ na me hu ne mɔbɔ de me hu ne mɔbɔ ɛna me hu ne mɔbɔ na wo pɛ sɛ okum Faro nti no ɛna ɔma na koma ɛyɛ ne nye de otu mirika eni ba nyina adom yɛ po enti sɛ asɛm si a yiatan de ewuni mu no kafa ho ne srɛ Awurade adom hwɛ yie sɛ waanyɛ timufoɔ ni wɔanhuri waambɛyɛ Awurade ansi nkyɛn na wɔantena Awurade akonnwa so na wɔammu atɛn ɛno bi na Miriam okɔɔ mu a wonya asotwe nti yɛnya suahunu wɔ hɔ paa na de Awurade de waka yɛntimi nhu sɛ yɛde bɛyɛ adwuma ne yɛntena hyeɛ ne akonnwa ha yɛda ase sɛ wɔbɛn mama yɛ wɔn yɛhu sɛ asɛm bi ebesi yɛn nua ntam sɛ ɛyɛ asafo mu sɛ ɛyɛ abɔnten sɛ ɛyɛ ɔman no mu titiri parliament afei court ahodoɔ ne nyinaa no yɛmma homobro ne adom no nyɛ adwuma ɛfiri sɛ mpata dwa no the mercy seat no ɛkyerɛ homobro ne onyame wɔ ɛma yɛn nti mo ma no nya adesuadeɛ kɛseɛ ɛma yɛ bebree baabi ɛda de si yɛ no bɛto so sɛ ɛnyɛ waka ne saa deɛ a yɛwɔ abusua bi wɔ hɔ a ɛda ɔmo abusua no ɔmo mmerɛ a kyɛ sɛ ɔmo mfa nyi agorɔ ɛyɛ straight ɔmo so saa no ɛni adesua yi ɛda yɛn fɔm ase bɛdɛ wase ɔpanin ɛyɛ ade a ɛda makoma so paa Kristo som enti amammerɛ wo amaneɛ na ɛba saa ade yɛkae Peter sɛ ɛsɛ sɛ yɛtie Onyankopɔn mu ɛsene nipa baabi a Nyame di nipa bɛdue biara no yɛwɔ amammerɛ ɛfisɛ amammerɛ ni hɔ a setena ɛni hɔ ɛnum ne ɛfa so yɛ adeɛ ɛna nneɛma a yɛnanam ayɛ ne dadaada ne ɛyɛ tradition na ɛfotu yɛwɔ hɔ ma Kristofoɔ saa bere paa ne sɛ deɛ ma bɛto ni sɛ na menanam yɛ no hwɛ sɛ ɛhyɛ Awurade ani onyam anasɛ nhyɛ Awurade ani onyam yɛmfa yɛ nana otumfoɔ nyɛ mfa to ho yɛ nana yɛ sɛ wɔpa asɔre ɛnso yɛ nana so wɔ ne bosom enti yɛ nana ɛsɛ sɛ ɔhwɛm na oyi mu baako ɛfiri sɛ yɛntimi nsom Nyankopɔn na yɛntimi nsa nsom bosom nyɛ dɛn ɛnka ho woba yɛfie mu a yɛwɔ nkonnwa ahodoɔ bebree wɔ hɔ ɛnyɛ mfomso obi asɛ Kristo no bɛkɔ akɔdi hene ne mu sɛ wobɛdi hene a nkonnwa no abosom na ɛwɔ hɔ ɛdan na ɛwɔ hɔ no abosom bosom bia sɛ yɛma na aduane die enti wɔn akɔsi dɛ sɛ akokɔ na abɛtwa sɛ odwan na wobɛtwa na wodi agu so kyɛ sɛ wɔn aduane ɛyɛ ade etia wɔ Onyankopɔn anim enti wɔn wɔ kasam bi a ɛyɛ strict no sɛ ɛne Onyankopɔn de ehyia
wɔn hwɛ sɛ obeyi Onyankopɔn deɛ anaasɛ obeyi deɛ yɛ bosom no deɛ na bafutuo ne sɛ yɛnya atetesɛm mpanimfoɔ nansesɛm no egu baabi ɛno na amoa Israelfoɔ a ɛnneɛma bebree yɛ akwanside a Yesu mpo yɛ akwansideɛ maa wɔn yɛ nananom se nkuru ahon hohoro mpɔdɔ ɛne mamanse nananom yɛ se nanso no Onyame asɛm no korɛ paa ne deɛ ne yɛ de ato nkyɛn nti saa asɛm yi ɛyɛ afutuo ma yɛn paa sɛ ɛsɛ sɛ amammra hodoɔ bi mpanimfoɔ ɛnyɛ asɛm ketewa asɛm bi wɔ kora kɔka na ade bi wɔ yɛ a yɛsɛ yi sɛ wotwa bi wɔ kora sɛ yɛtwa wɔ so ebisa adwene da wotiri mu wonye ni papa ka ne bi wɔ kora ba yɛtumi kum nanso nnɛ Yesu adom han aba ama yɛhunu han no enti si yɛdɔ Yesu a yɛhwɛ sɛ amammra a ɛti amra no deɛ Awurade ahyɛ yɛn no ɛwɔ sɛ yɛde yɛto nkyɛn na yɛyi Yesu deɛ no ɛfiri sɛ yɛni kuro bi ɛte hɔ daa deɛ ɛba no kyerɛ kwan neɛ ɛdɛn na kuro a ɛwɔ hɛ na sɛ yɛdeɛ mo to so yɛ mu adeɛ sɔre atia deɛ Awurade aka ɛne yɛne fa ne yɛbɛkɔ nti Yesu bisɛ Peter sɛ Peter wodɔ me ɛsene wei no na yɛdeɛ ne nneɛma ɛwɔ wiase ya na nneɛma a ade atwitwi nipa yɛ nsase hodoɔ ne nneɛma ahodoɔ yɛbɛkɔ agya hɔ enti yɛsɛ misase deɛ wɔbusaa no yɛbere so no yɛamammra emu ɔden no deɛ tu Nyame asɛm guo no yɛmfa nto nkyɛn deɛ si Onyame asɛm kwan no yɛmfa nto nkyɛn deɛ akutia Onyankopɔn deɛ no yɛmfa nto baabi na deɛ yɛ no kora a ɛbɛmma Nyamesom soɔ no ɛbɛkɔ nka nhemfo paa nkɔ mbɛyɛ Kristofoɔ no mu preach na nka da bi ya Nyame asɛm nkwa na ɛkɔ so wɔ ahemfie nka Awurade nhyira ɛbɛba paa enti asɛm bi ɛda yie paa enti wɔ se suban ne amammere dadaa ɛne ɔman mu no ahomasoɔ ɛne adwembɔne ne nyinaa no ɛfiri hɔ na honhoma ba a ɛyɛ wɔ dɔ ani gye abɔdwekyerɛ so mu dwie papayɛ mmara bi ne hɔ ɛtia wei no na wɔn mu yɛ Yesu Kristo dia no wɔn akɔnnɔ ɛne ne nhyɛ so ɛyɛ amammere sɛ nana yɛ no wɔn abɔ n'asɛnnua mu na wɔn afa Yesu ɛde wɔn ayɛ frankaa amammere a esi Nyamesom kwan yɛmfa nto nkyɛn amammere a ɛboa Nyamesom na ɛma ne tu mpɔn no na ɛma yɛ honhom gyina pɛn kɔ soɔ ɛne na Awurade hwehwɛ sɛ yɛmfa yɛ adwuma Awurade nhyira yɛda ɛda ase sɛ ɛbɛgye so amen sɛ Onyame mmoa yɛ na ɔma yɛ ho ahoɔden ɔbɛma me yɛhu yie yɛwɔ nnuadɔfoɔ anaasɛ abusua dodoɔ no a ɔmowɔ amammerɛ sonko nti titiri na kɔma asogyafoɔ no ɔmo so fa ne sɛ nea ɛda baabaa mu no sɛ wokɔ awareɛ na wokɔ abusua nim na ɔmo se wowɔ amanneɛ bi a ɛwɔ sɛ woyɛ fa sɛ bia wotwa dwan na wosom tie a wotumi srɛ na sɛ woantumi wosrɛ na anyɛ adwuma a ɛwɔ sɛ wofa Nyame anaasɛ wotie Onyame asini so ɔde onipa deɛ ɛbɛyɛ adwuma mefa sɛ wo nwura mu na nyɛ dɛ asomafo nnwumati dunkron kyekyɛmu yɛ dumɔdwen dunkron no asomafoɔ no brɛ so nipa bi a wɔn bɛgye diiɛ no wɔn mu a wɔn adere mu wɔ ahonhom som ne tumi hodoɔ mu no yɛ a wɔn nkrataa wɔn tɔ na boɔden paa no edi nka wɔn ka wɔn bɔ ne nyinaa de kyerɛkyerɛ wɔn ho kwan a wɔn fa so na afɔ wɔn nkrataa ne boɔden no wɔn de ba asomafoɔ n'anim krataa ne boɔden wɔn hyia ne nyinaa eti korintofoɔ nwoma ɛtɔ so mmiɛnti kyɛ mu yɛ dum nson no num kyɛ mu dum nson sɛ obi wɔ Kristo mu a na ɔyɛ abɔdeɛ foforɔ deɛ dada ne nyinaa deɛ bibia yɛ foforɔ eti deɛ na wɔba na ɛgyegye wɔn na wɔkɔhwere wɔ soro deɛ yɛda ɛda ase sɛ ɔnso to ntɛsuo egu mi so me deɛ no ho ɔma asɛm na yɛ dɛ afei so ɔma no awie yie ne tɔfa bɔ mu nyinaa na ade so yɛsuae no nso ne nyinaa ne sɛ enyinaso a ana adwena eni nyinaso no yenyi nyina mfi hɔ na yenyan papa mu na weyɛ we ni nyina yenyi mfi hɔ na nyina yenso Nyame baako sɛ hela ni hɔ na Jew ni hɔ dia na kyerɛ sɛ Onyame baako no nyina yenso mu yɛde Onyame ase sɛ ɔbɔ ɛsa ɛkwa no so yɛbɛkɔ adoma himwa n'anim bio na ɛda abɔ mpae aman fi sɛ ɔno ne Alpha ne Omega yɛbɔ mpae kora na asɛm sini bi ni adwene bebree edi nipa tiri mu dam Kristofoɔ mu ya ebi anhwɛ ya ebesi yɛn kwagye kwan bibia ɛha wɔ bibia wɔnte aseɛ yɛn hwehwɛmu sɛ ne nyina so a ifiri hɔ sɛ wɔn nyina so na adwuma so ɔyɛ wɔ ho wanyɛ ɛtimi aboa yɛn mɔ mpae ɛgya therefore yɛda wɔse wasɛm a wɔde ama yɛ wosi obi ntumi ma wɔ nkyɛn gye sɛ ɔfrɛ no na asɛm bi a ɛbɛba biara na ɛyɛ ɔhonhom yɛsrɛ ma na ɛnyɛ adwuma sɛdeɛ nsuo tɔ gu asase mu na ɛfifiri nɔbaeɛ ɛma wɔ mɛdie no na mmom ɛnkɔyɛ sɛ ne nkyɛmse a ɛbɛda ne enuabɔ ɛde ama yɛn adwen hodoɔ a yɛwɔ ma yɛ nua adwen hodoɔ a yɛnya no wɔ yɛ nuanom ho yɛ a ɛtoa so ade ɔtan yaw
eba ye mu na tete abusua ntem no Awurade esro yi ne nyina afiri hɔ efiri saa bere kure ma yɛnyɛ foforo ma yɛmfe yɛn ho nto so na yɛnye wonni na de besi bia no yɛhu sɛ de besi tie na etimi aboa yɛn na ma yɛnyina so nso so no ase etimi atim Awurade yɛde ahwɛfoɔ adɔfoɔ ne nipa nyinaa hyɛ wɔn nsa enkyɛ ne wayi wo ho adi ɔtamfo n'ani abere wase nipa adwene nipa ani abere tie wasɛm no den ma wo ma na mo honhom so na gye wo ma behyira wo ma na boa yɛn wo Yesu din mu ti amen amen yɛda obia ase yɛmpae nyinaa ne sɛ ɛna dwumadie no nso so wɔnyɛ mu kyɛfa afei so nyame nka ho ɔma wo mu nti aseɛ sɛ ne Yesu yɛnyɛ mu nti aseɛ no ɛyɛ ahoɔden na wɔsɛ hyerefo nyame hɔ ne etimi adi so ɛyɛ fotuo ne adesua ne baa hwehwɛ mu sɛ te saa anaasɛ ɛnte saa yɛda obia ase bio afei so yɛbɛto enkyia a edi kan no ama trading upon Kwame sɛ ɔka yɛ ho adwumadi ahyɛseɛ ɛna wieyɛ afei so deɛ to aso no ɛkɔma Hamburg Church sɛ yɛni aso deɛ mayɛ ama yɛn no sɛ nyame ɔnkɔ so nhyira mo adɔfoɔ so mo wɔyɛ ho adwempa nyinaa so yɛbie yɛ pono ato nyame nhyira mo sɛ mede mpa yɛ ɛta yɛ chi yɛsa da asɔre panyin a ɔda kwada so denkyɛmo so church ase sɛ yɛto yɛ safrɛ no ɔampo ne ti na ɔne yɛbɛkyɛ adwe ɛnɛ nimdeɛ sɛ na mekae yɛn nyinaa yɛdi ho adanseɛ sɛ ɔredare yie ɛwɔ trese no mu amammerɛ kasa afei amanneɛ na afei agyin kɔmhyɛ ho ɛda Collins agyi a ɔyɛ asɔre panyin ɔkwada so nyame nhyira ɛnim sɛ de brɛ foforɔ no ɛto yɛ safrɛ a ɔbɛsa abɛboa yɛ ɔha TV afei so enkyia eto aso enkɔma ye national chairman ye pastor Fori Teliase onyame enhyia no na empire ɔde tide medie ni nyina echi nso buju choral master ba ko pe buju ye de nkyia ema kwabna poku frama ebofa ho na ye frama foforo na mi se de empire so ta wachi onyame be ma bibia aye asumbie onyame nka ho se unya abre ema ye onyame sa nka ho bi osi ene obedi ahyiemu na wotwe ebesim ho ya desua to so enwotwe insekudie asemo ebe hu se na desua no so ede bebree mo somfo boaf Godfred ana medi dwumedie no ho chia me yebesa ahye abio na wotwe esene shalom peace bye bye